This is cooking with the prom. Today we prepare cookies. These are materials that we are going to use. To start, we are going to sift the flour with a sieve. Then we will use 2 eggs. We beat them until we have a homogeneous mixture. Let's pour the white sugar and brown sugar into a bowl. And we add the butter. This is important that is melted, and we stir until everything comes together. We add the 2 beaten eggs and we continue stirring. Then we pour a tablespoon of vanilla essence and continue stirring. We must mix the cornstarch, salt, and baking powder and add it to the flour. This mixture must be incorporated into the previous mixture. We must let it rest for 20 minutes in the refrigerator. When time passes, we shape our dough and decorate with chocolate chips. We bake it for 15 minutes at 180. And that's it. Now you can enjoy your cookies. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien, perfecto. Sé cómo se siente hoy. ¡Ay, qué mucho! 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Pues después tú también es parte del blooper. Hola. Tú. ¡Oli! Muy bien. Hemos encontrado una nueva manada, haciendo un baile de seducción para encontrar a un macho. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia.